Assalamualaikum and hello. So let's continue with our video about how to draw the alkenes based on their IUPAC nomenclature. So the first thing first that you have to understand, the concept is just the same when you draw the alkane in the previous chapter, which is in this case you have to take a look at the parent name. So who is going to be your parent? That is the first thing that you have to draw. And the second one, you have to draw the substituents one by one to the left. Okay, so there are 2 steps only. So I'm going to use a few examples from example 5. Let's go one by one. So for pentene, how you want to draw pentene, which is this is your parent, and make sure you bring number 2 at the front because 2-pentene is including in your parent chain, because 2 here show the position of carbon-carbon double bond. Okay, so how you want to draw it? I highlight my parent as the orange one. So this is going to be my first drawing. I have to draw the parent. So I draw the parent pentene, which is it has 5 carbon. And next one, I give the numbering so that it's easier for me to determine the position after this. And then 2 here means that between carbon 2 and 3 there is double bond. So I put double bond at between carbon number 2 and 3. And the next one, I have 3-ethyl. So this is my substituents. So at carbon number 3, I got ethyl. So how I want to write ethyl? So I will put CH2, CH3. So this is my ethyl. So how I want to continue my drawing, I cannot leave it like this because all the carbons apart from carbon 3 masih lagi belum stable. So I have to put the hydrogen atom. So my hydrogen atom, let's start with carbon 1, I got 3. And then carbon 2, I got 1. And then carbon 3 already balanced because 4 covalent bond already. Konsep dia masih sama, carbon mesti 4 bond. And the next one, carbon 4, I got 2H. So I put here H2 and then carbon 5, H3. So itulah drawing untuk 3-ethyl 2-pentene. Okay, let's try the next example, which is next example. Saya ada 2-ethyl 3-methyl 2-hexene. So siapa saya punya parent? Saya punya parent adalah 2-hexene. So bulatkan, highlightkan juga 2 dekat depan sebab dia adalah untuk merujuk kepada position of double bond. So how I want to write draw the structure? Hexene adalah 6 carbon chain. So saya draw dalam bentuk sekarang. Kalau tadi saya draw dalam bentuk this one, saya tunjuk carbon atom. Sekarang saya nak guna skeletal. Okay, sebab dia lagi mudah. So saya guna skeletal, ada 6 carbon. Okay, and then I give the numbering macam biasa. Bila saya bagi numbering, saya harap awak as a student kena bagi numbering juga. And then next one, at carbon number 2 ada double bond. So dia adalah between 2 and 3. Bukan 1 and 2 ya. Dia adalah 2 and 3. So how I want to put the double bond, I just add double bond. Okay. Alright, kalau tak jelas boleh juga dekat atas. Tak kisah, asalkan ada double bond tu between carbon 2 and 3. And then next one, go to the left, saya ada 3-methyl first. So methyl adalah CH3 dekat carbon number 3. So saya akan tambah dekat carbon number 3 bond dulu, barulah ada CH3. And then the next one, to the left after 3-methyl, saya ada 2-ethyl. So 2-ethyl, konsep dia macam tadi, CH2, CH3. So saya akan go up and then go there. Okay, so saya akan dapat saya punya 2-ethyl.
Okay, so maknanya inilah saya punya structure. Right? And then, satu benda yang saya nak emphasize, untuk etil, saya highlight dekat sini etil. Tolong bila awak draw in this form, tolong jangan buat like this ya. Tolong jangan buat C2H5. Tolong avoid. Tolong avoid ya, sebab saya takut awak anggap ni molecular formula. So tolong avoid. Jangan tulis macam ni. Jangan gabungkan bilangan karbon dan hidrogen. Tulis satu-satu. Okay, so kalau ada propil kan, propil tulis CH2, CH2, CH3. Jangan asingkan dia. Okay, alright. Next one, kita go to this special structure which is cis-2-butene. Okay, apabila awak nak draw cis, masih ingat lagi dalam previous video, bila bagi naming, awak kena pastikan naming tu dia boleh bagi apabila drawing tu dalam bentuk horizontal V shape. Kalau dia bukan dalam bentuk horizontal, maknanya tak boleh bagi perkataan cis ataupun trans dekat depan. Tapi kes yang sama juga untuk drawing. Bila awak draw, awak kena tunjuklah horizontal V shape untuk awak punya structure of alkene. So saya ada 2-butene. Ini adalah saya punya alkene. Saya highlight dekat sini. Tapi apabila saya nak draw dalam bentuk cis, saya kena ada horizontal V shape. So tips dia macam mana kita nak draw this structure, you have to draw the normal structure first. And then barulah awak transfer kepada cis. Tengok apakah different groups yang awak boleh letak. And then tengok same group between two carbons yang mana awak boleh letak as same side ataupun opposite side based on the naming. So mari kita cuba buat dulu normal structure untuk 2-butene. So saya ada 1, 2, 3, 4. So saya ada 4 carbon. And then dekat carbon number 2 saya ada double bond. So saya bagi numbering dulu. 1, 2, 3, 4. So dekat carbon number 2 saya ada double bond. So antara 2 and 3 lah double bond dia. And the rest of it adalah hydrogen. So saya akan letak hydrogen. Okay, this one hydrogen. And then this one pun hydrogen. And this one CH3. Okay, kalau kita bahagikan dia, kita nak check adakah dia mematuhi rules untuk cis trans. Kita bahagikan dekat tengah-tengah restricted double bond ni between carbon 2 and 3. Tengok satu persatu. So if you take a look at carbon number 2, carbon number 2 ada tak different group attached to it? Ada. H dan CH3 different. Okay, kita tengok carbon number 3 pula. Carbon number 3 ada tak different group? H dan CH3 different. So, dia mematuhi rules kedua. And then seterusnya, dia ada double bond. Dia dah patuhi rules yang pertama. And then, apakah rules yang saya masukkan kat sini? Ni, yang bahagian ni. Ini, rules ni. Pertama, kedua. Okay, now kita nak berbalik semula kepada drawing tadi. Kita nak pastikan tips dia satu lagi. Awak kena pastikan carbon yang ada double bond 2 dan 3 ni ada group yang sama. Supaya kita boleh tunjuk group yang sama tu position, opposite ataupun same side. So, kalau tengok kita ada CH3 ataupun H. So, mana-manalah yang awak nak letak sebagai same side. So, kalau tengok drawing ni, saya akan pilih H lah. Contohnya, saya pilih H. So, saya highlight H. Saya nak letakkan H ni supaya position dia adalah same side. Sebab nama dia adalah cis. So, macam mana drawing saya? So, saya transfer drawing saya kepada bentuk horizontal V shape. Mulakan dengan double bond dahulu. So, saya ada double bond. And then tarik V like that. Okay, and then next one, apa yang saya akan buat, saya akan letak saya punya which is saya punya group. Okay, in case kalau awak tak faham apa yang saya maksudkan dekat sini, awak boleh gantikan dengan carbon dekat sini. Okay, for example, saya letak this carbon and this carbon. So ini adalah carbon number 2 and carbon number 3. And then next one saya akan letak saya punya hydrogen which is same side. Okay, and then CH3 same side. So, settle untuk drawing saya which is kalau tengok ini carbon number 1, number 2, number 3 and number 4.
So inilah how you want to draw the structure. Memang dia akan ambil a bit of your little tiny time, tapi sebenarnya dia sangat worth lah sebab awak akan dapat structure yang betul. So kalau awak memang expert tahap professor, boleh je awak terus directly lukis. Terus dilukis dalam bentuk horizontal V shape like this. Kalau tak nak draw normal structure, tak apa, tak ada masalah pun. Sebab bahagian markah dia akan bagi yang warna biru ni. Tapi cuma awak masih lagi bertatih-tatih, saya harap awak boleh draw dalam bentuk normal dahulu. Bila saya suruh draw dekat depan pun, draw lah dalam bentuk normal dulu. In order for you to get the answer, I don't care how you draw and how your technique. Unless at the final one, you got the correct answer. Okay, mari kita teruskan dengan next structure. Okay, sekarang saya ada trans pula. So, nama dia sangat panjang ya. Trans 2,2-dimethyl 5-propyl 3-octene. So, draw dulu normal structure. So, saya highlight dulu normal structure saya, which is normal structure saya adalah this one. Okay, siapa saya punya parent? Saya punya parent yang saya highlight warna purple ni. 3-octene. So, ini saya warna pink tu, ini adalah saya punya parent. So, octene ada berapa? Octene ada 8. So, saya ada 8 carbon. So, saya akan draw 8. 1, 2, 3, 4. Sekejapnya. 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. Okay, so bagi numbering. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Settle untuk octene. And then saya ada carbon number 3 di mana ada double bond. So saya letak carbon 3 and 4 ada double bond. So settle untuk saya punya parent. Sekarang go to the left, saya ada 5-propyl. So 5-propyl adalah di mana saya ada bentuk dia, which is carbon at number 5 ada 3 carbon. So 3 carbon yang jadi substituent. So tarik carbon number 5 and then saya letak C. Okay, sorry saya tarik panjang sikit supaya dia ada space nanti. So saya tarik panjang and then saya ada CH2 and then CH3. So ini saya punya structure untuk propyl at carbon number 5. And then carbon number 2 saya ada dimethyl. Okay, so maknanya saya akan draw carbon number 2, which is carbon number 2 saya ada CH3. Ada sebanyak 2. So saya tarik panjang sikit. Kenapa saya tarik panjang? Supaya nanti saya nak isi hidrogen dekat carbon yang lain, dia muat lah, dia ada space. Okay, settle untuk saya punya structure substituents. Sekarang saya akan fill in semua hidrogen dekat saya punya carbon yang selebihnya. So saya ada 3 hidrogen dekat carbon number 1. Carbon number 2 sudah complete. Carbon number 3 ada 1 hidrogen. So saya tambah 1 hidrogen. Carbon number 4 ada 1 hidrogen. So saya tambah 1 hidrogen. Carbon number 5 ada 1 hidrogen. And then dia ada propyl. Kalau awak tengok kat sini, so complete dia punya 4 bond. Carbon number 6 dia ada 2 hidrogen. And then number 7 pun 2 hidrogen. And number 8 3 hidrogen sebab dia paling hujung. Okay, saya letak kemas sikit. Alright. Okay, so kalau tengok kat sini, ini adalah saya punya structure. So macam mana saya nak draw? Okay, nampak dia agak serabut jugalah. Tapi tak apa, kita fokus kepada tempat yang kita nak tengok sahaja. Which is, kita kena tengok carbon yang ada double bond tu. So carbon yang ada double bond adalah this one. Which is, ini. Carbon number 3 and number 4. So, antara carbon number 3 and 4, so kita akan letak dia punya separation lah. Contohnya saya letak separation, which is, ada tak different group?
Okay, kalau tengok saya ada different group, which is different group saya adalah untuk carbon number 3 saya highlight warna H dan juga this whole thing. Okay, so ini dikira satu group dan H dikira satu group, so different. Okay, next one saya ada H dekat sini untuk carbon number 4 and the whole thing here adalah another different group. So kalau nampak kita akan draw berdasarkan drawing ini, tapi yang mana group yang sama, yang share antara carbon 3 and 4, group yang sama adalah hydrogen. So maknanya hydrogen ni lah yang saya akan lukis berdasarkan trans, which is nama dia dekat depan ni. So how I want to draw that? So saya akan draw, saya transfer sekarang, saya punya double bond dulu. So saya ada carbon bonded kepada carbon. So ini carbon number 3, number 4. Bagi numbering. Okay, next one saya kena tunjuk trans. So bila trans, semua carbon ada 4 bond kan? Cuma trans sekarang saya akan tunjuk berdasarkan saya punya structure, which is this structure saya ada hydrogen. So hydrogen saya kena tunjuk opposite. Okay, so saya akan letak satu dekat sini, dekat bawah ni. Satu dekat sini. So, opposite. Settle untuk trans. Sekarang, mari kita settlekan the full complete structure. So, untuk carbon number 3, saya ada yang kuning ni. Semua. So, saya akan bawa sekali. Which is, dia ada sekali lah this one. Termasuk juga dengan bond ni. So, maknanya saya akan teruskan dengan carbon number 2. So, ini carbon number 2. And then, carbon number 2, dia bonded kepada carbon number 1. Okay, ini carbon number 1. And then, carbon number 1 ada hydrogen sebanyak 3. And then, carbon number 2, dia ada CH3 sebanyak 2. Completekan structure awak satu persatu. Okay, settle untuk this bahagian belah kiri. Sekarang kita settle untuk bahagian belah kanan. Carbon number 4, dia dah ada hydrogen. And juga termasuklah bond antara 4 and 5 ni. So, saya akan bonded daripada carbon number 4 ni. Dia bonded kepada carbon number 5. So, saya letak carbon number 5. And then, dia ada, dekat carbon number 5 ada hydrogen dengan propil. So, saya ada CH2, CH2, CH3. Okay, pastikan dia bonded kepada carbon. And then seterusnya, carbon number 5 ni pun dia bonded kepada carbon number 6. And then, which is carbon number, carbon number 6. Ini number 6, which is 6 adalah CH2. 7 adalah CH2. Saya gabungkan terus dan 8 adalah CH3. So, ini adalah carbon number 6, 7 and 8. So, itulah cara awak nak draw trans. Yang penting V-shape saya nampak, which is this one, V-shape dia saya. Case yang sama macam tadi, sama juga V-shape saya adalah this one. Okay, so saya harap awak faham lah. Jangan terlalu panik bila draw. Pastikan satu persatu. Yang penting ini. Yang lain, yang group, yang bahagian group ni, tak apa je kalau tak buat dalam bentuk V-shape. Sebab apa yang saya nak tengok adalah disk bond sahaja. Dekat double bond, carbon yang ada double bond tu, saya nak tengok bond dia sahaja yang ada V-shape. Dan kalau kita tengok kat sini, hydrogen adalah yang merujuk kepada same group yang dalam position opposite, which is trans. Okay, settle untuk D. Mari kita teruskan dengan E pula. So, untuk E macam mana kita nak draw? Draw parent. Cuma sekarang naming dia ikut style old school punya. So, saya akan highlight saya punya parent dahulu. So, saya ada 5 carbon untuk saya punya parent sebab nama dia pentene. So, saya lukis 5 carbon. And then, saya bagi numbering which is 1, 2, 3, 4, 5. And then dekat carbon number 2,
Dekat sini saya ada double bond. So saya akan letak carbon number 2 and 3 yang ada double bond. And then seterusnya to the left, substituent saya adalah metil dekat carbon number 4. So saya akan tambah 1 bond. Okay, perlu tak saya tunjuk CH3 kat sini? Tak perlu pun tak apa. Kalau nak tunjuk pun boleh. Okay, so ini adalah structure untuk E. Then, mari kita try draw yang F pula, which is ini adalah the last one. So, macam mana kita nak draw? Kalau tengok, highlightkan parent dulu macam biasa. So, parent saya sekarang adalah cyclohexene. So, nampak ada perkataan cyclo, maknanya dia adalah bentuk ring. So, saya akan draw ring saya sebanyak 6 carbon. So, saya ada draw 6 carbon. And then letaklah double bond awak dekat mana-mana carbon awak. So contohnya saya bagi 6 ring saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So letaklah 6 ring awak 1, 2 yang paling priority untuk awak punya double bond dalam ring. And then carbon number 3 to the left. Saya ada 2 methyl group. So saya akan tambah carbon number 3, 2 methyl group. So inilah saya punya structure untuk F. So pastikan awak draw betul-betul dan awak nampak beza dia macam mana. So inilah yang awak kena faham. Bila drawing dia agak complicated maybe for cis and trans lah. Tapi kalau awak tengok betul-betul, awak tengok satu-satu, draw dulu normal structure. Jangan panik, you can draw the correct one. So I leave exercise 1 number 2 for your exercise, dan jangan lupa siapkan so that bila kelas tutorial face to face I want to discuss this. Okay, so that's all for this video. I hope you can understand how to draw the alkenes. That's all from me. Thank you.